নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইয়া গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ এজেন্ডা অসমৰ মঞ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম কেতিয়াও দেশৰ বাবে বুজা হ'ব নোৱাৰে অসমত সেমিকন্ডাক্টৰৰ পিছত এইবাৰ আইফোন উদ্যোগ আহিব পৰৱৰ্তী 5 বছৰত কি কৰিব লাগে হেতু মই ঠিক কৰি থৈছো এইবাৰ চৰকাৰ আহিলে একাংশই আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব টিকট ঘোষণাৰ দিনা কংগ্ৰেছত মহাভাৰতৰ সৃষ্টি হ'ব টিকটৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ তিনিটা এজেন্সিয়ে টকা তুলি আছে 700 আবেদনকাৰীৰ ভিতৰত 680 জনে বংগীয় মূলৰ মুছলমানৰ আবেদন নিৰ্বাচনৰ দিনলৈকে বিজেপিলৈ অহা যোৱা চলি থাকিব নিৰ্বাচনত হাৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিজেপিলৈ আহিব এইবাৰ নাজিৰাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব 2029 চনত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আহিব বিজেপিলৈ 2029 চনত নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব গৌৰৱ গগৈয়ে 2027 33% মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ কৰা হ'ব মাত্ৰ 24খন আসনক লৈ বিৰোধীৰ মিত্ৰতা এই 24খন আসনক লৈ বিৰোধীৰ খোৱা কামৰা চলি আছে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা বিজেপিৰ ইস্যু নহয় কংগ্ৰেছৰে ইস্যু যি আছে কংগ্ৰেছৰ লগতে যুঁজ হ'ব এজেপি ৰাইজৰ দলৰ লগত নহয় গৌৰৱ গগৈৰ এসআইটি প্ৰতিবেদন ভাল পৰ্যায়লৈ যাব ৰাৱালপিণ্ডিলৈ যোৱা বুলি গৌৰৱ গগৈ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে পাকিস্তানলৈ গৌৰৱ গগৈ কোনে লৈ গ'ল হেয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই পাকিস্তানত গৌৰৱ গগৈ ক'ত কি কৰিছিল হেয়াও স্পষ্ট হ'ব 27 ফেব্ৰুৱাৰীত চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মাটিৰ পট্টা দিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব দাভোছৰ পৰা অসমৰ বাবে বহু ভাল খবৰ আহিছে অহা 5 বছৰ অসম বহু গুণেই আগবাঢ়ি যাব সেমিকন্ডাক্টৰতকৈ বহু ডাঙৰ উদ্যোগ অসমলৈ আহিব পৰৱৰ্তী সমাহত সেমিকন্ডাক্টৰতকৈ ডাঙৰ উদ্যোগ পাম মই নিবনুৱাক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰো আমাৰ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো তেওঁলোকৰ নিবনুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দায়বদ্ধ নহয় এজনে 12টা সন্তান জন্ম দিলে মই কেনেকৈ দায়িত্ব ল'ম তিনিটা সন্তানৰ বেছি হলে চৰকাৰী সুবিধা নাপাব বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে জনসংখ্যা হ্ৰাস পাইছে তিনি তালাক বন্ধ কৰাৰ বাবে মোক আশীৰ্বাদ দিছে সংখ্যালঘু অঞ্চলত ছোৱালীয়ে মোক মামা বুলি পাগল হয় গুৱাহাটীৰ লগতে বাকি চহৰতো উন্নয়ন সাধন কৰিছো যিমান প্ৰয়োজন সিমানহে উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰিছো আৰু 10 বছৰলৈ গুৱাহাটীত কোনো উৰণ সেতু নালাগে গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ চহৰত কেইবাখনো উৰণ সেতু নিৰ্মাণ হৈছে অসমীয়াই নিজেই জনসংখ্যা হ্ৰাস কৰিছে এটা সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত আনটো সন্তান জন্ম দিবলৈ ভয় কৰে 30-32 বছৰলৈ ছোৱালীসকলক বিয়াত নবহে অসমীয়াক দুটা তিনিটা সন্তান জন্ম দিয়াৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত জাপানৰ বিদেশ মন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব জাপানে অসমক সম্ভাৱনাৰ ৰাজ্য বুলি গণ্য কৰে চিকেন নেকত মাটি তলেৰে ৰেল চলিব চিকেন নেকত ৰেলৰ লগতে পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰ্জিৰ কথাও এজেন্ডা অসমৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তথাপিও যি বিষয়টো আহিছে এজন প্ৰাৰ্থী দিলে সমগ্ৰ বিৰোধীয়ে এতিয়াও কৰবাত প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব বুলি বাকি জায়গাতো যি আছে কংগ্ৰেছ আছে বাকি জায়গাতো আর কোনো বিৰোধী নাই মই নকওঁ কংগ্ৰেছ নাই বুলি মানুহ বহুত কংগ্ৰেছত আছে আজিৰ দিনতো কিন্তু তাত আৰু জাতীয় পৰিষদৰ ৰাইজৰ দল নাই নহয় গতিকে যি আছে কংগ্ৰেছে আছে গতিকে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত এনেও ফাইট হ'ব তেনেও ফাইট হ'ব গতিকে তেওঁলোকে অখিল গগৈক লৈ আহিলে লুৰিণ গগৈক লৈ আহিলে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক লৈ আহিলে তাৰ পৰা কি সিদ্ধান্ত হ'ব কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে কংগ্ৰেছ নাই আমি সিৰিয়াসলি ইলেকশন খেলিব লাগিব কাৰণ 2 বছৰ দুটা বাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হৈছে থাৰ্ড টাইমত এন্টি ইনকামবেন্সি থাকিব পোৱা নোপোৱাৰ মানুহে হিচাপ ল'ব আৰু আমাক বেয়া পোৱা মানুহে কংগ্ৰেছ খেনিক ভোট দিব গতিকে ইলেকশন সিৰিয়াস হ'ব কিন্তু একেলগে খেলক বেলেগে খেলক সেইটোত কোনো এফেক্ট নাই অসমখন পুৰা পলাৰাইজ ষ্টেট হয় বিটুইন কংগ্ৰেছ এণ্ড বিজেপি ইয়াতে বৰ্তমান থাৰ্ড পাৰ্টিৰ কোনো ইয়াতে স্কোপ নাই এসআইটিৰ প্ৰতিবেদন দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত কি পৰ্যায়লৈ গৈছে বা ভাল পৰ্যায়লৈকে যাব এইটোতো ইট ইজ এ অপেন এণ্ড শাট কেছ তেওঁতো নিজেই কৈ দিলে মই ৰাৱালপিণ্ডি গৈছো বুলি সেইটো আপুনি কোৱা নাছিল তেওঁ মইতো কোৱা নাছিলো মইতো সিম্পল কৈছিলো যে আপোনাৰ ভিসা লাহোৰত আছিলে আপুনি ইছলামাবাদ কৰাচীৰ ভিসাখন কোনে এমেণ্ড কৰি দিলে তেওঁ জাৰ্নেলিষ্টক ক'লে মই তক্ষশিলা গৈছো তক্ষশিলা ক'ত ৰাৱালপিণ্ডি ইছলামাবাদ এখন বেলেগ ৰাৱালপিণ্ডি এখন বেলেগ সিটি
কোনে গাড়ীত লৈ গ'ল এতিয়া আপোনাক ভিছাটো আপোনাৰ নাছিলে গতিকে তেওঁক যেতিয়া এজেন্সিয়ে সুধিব তেওঁতো উত্তৰখিনি দিব লাগিব সাংবাদিকক উত্তৰ নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰে কিন্তু এজেন্সিকটো উত্তৰ নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে দিছ ইজ এ অপেন এণ্ড চাট কেছ মইতো বহুত বছৰ লিগেল প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ ইয়াততো কোনো এস্কেপ ৰোড নাই কিন্তু লিগেলি একশ্যনেবল যিখিনি আছে লিগেলি 10 দিন যদি তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে তেওঁ যদি কয় যে মই অমুকত গৈছিলোঁ তমুকত গৈছিলোঁ এইটো ফটোগ্ৰাফ এইটো বেলেগ কথা আৰু সেই সময়ৰ তেওঁৰ মোবাইলৰ ৰেকৰ্ডিংবিলাক ওলাব নহয় তেওঁ কাৰ কাৰ লগত কথা পাতিছিলে যিটো ষ্টেটে ৰেকৰ্ডটো উলিয়াব নোৱাৰে ডেটা মাইনিংটো ষ্টেটে কৰিব নোৱাৰে গৌৰৱ গগৈৰ কেছত 10 দিন পাকিস্তানৰ মোবাইলত 10 দিন কাৰ লগত কথা পাতি আছিলে ইট ইজ এ ভেৰি চিম্পল থিং কেন্দ্ৰীয় সংস্থাৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে সহজ কেছ কাৰণ 10 দিনটো তেওঁ সেইটো মোবাইলে ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে আৰু নম্বৰটো মই দিছোঁ কাৰণ আমি যিহেতু জানোৱেই পুৰণা নম্বৰ গতিকে তেওঁ কাৰ লগতনো ইছলামাবাদত গৈ কথা পাতিলে লাহোৰত গৈ কথা পাতিলে সেইজন কোন এইখিনি ওলাওঁতেতো বহুত বেছি সময় নালাগে আপুনি ভাবে নেকি যে গৌৰৱ গগৈ দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে এটা ভাবুকি কাৰণ তেওঁ সংসদত উপদলপতি সংসদৰ ভিতৰত তেওঁ যেনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ সোধে শুনিলেতো ভয় লাগি যায় ইণ্ডিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ ক'ত ৰাখিছে ইণ্ডিয়াৰ ইউৰিয়াম এনৰিচমেণ্ট ক'ত হয় যিবিলাক কথা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰ্মিক সুধিব ভয় কৰোঁ এতিয়া আমাৰ মিছাতে ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাল বনাইছে ভিতৰত কিবা এটা আছে বুলি জানো কিন্তু আৰ্মিৰ জেনেৰেলসকল মোক সদায় লগ পায় মোৰ সাহস নাই সুধিবৰ কাৰণে যে আপোনালোকে যে মিছাত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাল বনাইছে ভিতৰত কি ৰাখিছে মোৰ সমষ্টিত চাংচাৰীৰ পিছফালে তেওঁলোকে বহুত মাটি একুৱায়াৰ কৰিলে মানুহবিলাক আহিলে মই ক'লো এৰি দিব পাৰিব নেকি তেওঁলোকে মোক ক'লে যে নোৱাৰো এৰি দিব তাত ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক এছেট থাকিব মই আৰু সুধিব সাহস কৰা নাই যে তাত কি থাকিব কাৰণ আমি সুধা মানে মোক যদি তেওঁ বিশ্বাসত কয় কালি মই ঘৰত ৰিণিকীক ক'ম ৰিণিকী আকৌ এটাক ক'ব ইণ্ডিয়াৰ কিন্তু গৌৰৱ গগৈ কি কৈছে সংসদত কুৱেশ্যন সুধি দিছে যে ইউৰেনিয়াম ক'ত এনৰিচ হয় পাকিস্তান এম্বেচিত আমি চোৰাংচোৱা ৰাখোঁ নেকি এই প্ৰশ্নবিলাক অসমৰ সংসদ এজনৰ কাৰণে ৰিলেভেণ্ট নেকি তেওঁ কৰিব লাগিছিল গড় কিমান মৰে অসমত বৰ্ডগেজ কেতিয়া আহিব ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কেতিয়া আহিব বানপানীৰ সমস্যা কেতিয়া সমাধান হ'ব তেওঁ সোধে নিউক্লিয়াৰ ক'ত ৰাখিছে ইউৰেনিয়াম ক'ত ৰাখিছে এইবিলাকতো বহুত ডাঙৰ অবজেকশ্যনেবল কথা নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আকৌ অসমলৈ আহি আছে 13 আৰু 14 তাৰিখ সম্ভৱতঃ দুদিনীয়াকৈ আহিব আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰজেক্টছৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ লগতে ঘোষণাও হ'ব কি জানি বিশেষকৈ চাহ শ্ৰমিক সম্পৰ্কীয় পতা দিয়াৰ পাছত মজুৰি ইত্যাদি মজুৰিৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক নাই আমি 1 বা 26 তাৰিখে আমাৰ কেবিনেট আছে তাৰ পিছতে আমি ঘোষণা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগততো কোনো কথা নাই 26 তাৰিখে আমাৰ কেবিনেট আছে 27 তাৰিখে মই ACMSৰ নেতাসকলক মাতিম BCMSৰ নেতাসকলক মাতিম 27 তাৰিখে গধূলি আমি মজুৰি যি দৰমহা বঢ়াওঁ 27 তাৰিখে গধূলি আমি এনাউন্স কৰি দিম কাৰণ 28 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ বিজেপিৰ যাত্ৰা ওলাব আমি গুৱাহাটীত থাকিব কম সময় পাম সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰতো কোনো ভিজিটৰ সম্পৰ্ক নাই কিন্তু বাগিচাৰ মাটিৰ পট্টা প্ৰথমখন পট্টা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতেদি হওক সেইটো প্ৰগ্ৰেমত ডেফিনেটলি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে বাগিচাৰ সকলো শ্ৰমিককে সকলো শ্ৰমিককে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টতো আমাৰ ভাল হ'ল কেছ হাইকোৰ্টতো ভাল হ'ল গতিকে নাও উই আৰ অল সেট দুই এজন প্লেণ্টাৰে কিছু আপত্তি আছিলে কিন্তু মোৰ লগত কথা পতাৰ পিছত তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে এইটো দিব লাগে আৰু মই নাভাবোঁ দিজ আৰ যদি আপোনাৰ ইণ্টেনশ্যনটো ভাল হয় আৰু কথা বতৰা পাতে সকলো সমস্যাৰ সমাধান ওলাই যায় আৰু এইটো হৈ গ'ল বুলি ধৰি লওক আৰু সেইটো বিষয় শেষ হ'ল গাডকাৰী ডাঙৰীয়া খন্তেক সময়ৰ আগতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিল নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া
পথৰ আপোনাৰ কেইবাটাও ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ কথা কৈছে, ইতিমধ্যে কেইবাটাও আপুনি উল্লেখো কৰিছিল, আৰু এই কথাটো কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে লেণ্ড একুইজিশ্যনকে ধৰি বাকীখিনি কথা প্ৰায়ৰিটাইজ কৰাৰ বাবে আৰু আহিব আৰু অনাগত কাৰ্যকালৰ বাবে অধিক ফাণ্ড দিয়াৰ কথা এটা তেওঁ আজি ঘোষণা কৰিছে, কৈছে যে মই অসমলৈ কেইদিনমানতে আহি আছো, যি পাৰো অসমৰ কাৰণে ফিউচাৰিষ্টিক প্ৰজেক্ট। এডভান্টেজ অসমৰ সময়ত নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই ৮০,০০০ কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট এনাউন্স কৰিছিলে। এক্সেপ্ট নগাঁও মৰিগাঁও দৰঙৰ দলংখনক বাদ দি গোটেই প্ৰজেক্টবোৰ অলৰেডি গ্ৰাউণ্ডেড হৈ গ'ল। কিন্তু ৩টা ডাঙৰ প্ৰকল্প আমাক লাগে। এটা হ'ল শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী ৩ ঘণ্টাত আহি পাব লাগে, তাৰমানে আমাক এটা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে লাগে, য'ৰ পৰা নলবাৰীত নাযাব, বৰপেটাত নাযাব, শ্ৰীৰামপুৰত উঠিব, পোনে পোনে গুৱাহাটী পাব, এক্সেছ কণ্ট্ৰল। তাৰ পিছত আমাক গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়ালৈকে এটা হাইৱে লাগে, যে 4 to 5 আৱাৰ্ছত গৈ আপুনি পাব লাগে। থাৰ্ড, শিলচৰৰ পৰা আপোনাৰ গুৱাহাটীলৈকে এটা হাইৱে লাগে, 4.5 আৱাৰ্ছত পাব লাগে। 3টা মোৰ ডাঙৰ এটা মোৰ ভিছনৰ 3টা পাৰ্ট। 14 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিলচৰ আৰু গুৱাহাটী 22,000 কোটি টকাৰ ইনগ্ৰেট কৰিব। ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী শ্ৰীৰামপুৰৰ কাৰণে আমাক 60,000 কোটি টকা লাগে। আৰু গাডকাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতি আছো, কবাৰ পৰা নহয় কবাৰ পৰা টকাখিনি ওলাব লাগিব। অহা 5 বছৰত এই দুটা সপোনো আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব। কেইবাটাওতো আমি আশা নকৰা বা কোনো আশা মানে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা প্ৰজেক্টছো আহিল। মৰাণৰ ৰাজপথত আমি দেখিলো যে ইমানখিনি ফাইটাৰ বিমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নামিব পাৰিলে, তাৰমানে মষ্ট ছেফেষ্ট, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীকটো এতিয়া মৰাণত মই প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে ৰাস্তাত এটা এয়াৰ শ্ব' কৰি থাকিম। এভৰি 2 ইয়াৰ্ছ মই ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চক কৈছো যে আপোনালোকে এভৰি 2 ইয়াৰ্ছত ৰাস্তাৰ ওপৰতে এটা এয়াৰ শ্ব' কৰিব, ৰাফেল নামিব, নামিব। আমাৰ ল'ৰাবিলাকে ষ্টুডেণ্টবিলাকে এইবোৰ দেখা পালে তেওঁলোকে এয়াৰফৰ্চত যোগদান কৰিব খুজিব। ৰাস্তাত নমাই দিয়াটোৱে মোৰ উদ্দেশ্য নহয়, মোৰ উদ্দেশ্য একেলগে মই 3টামান কাম কৰি থাকো। এটাটো হাইৱেটো ভাল, এটাটো এয়াৰ শ্ব' হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নামিলে। কিন্তু আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী এয়াৰফৰ্চত আছিলে। যোৱা 10 বছৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এয়াৰফৰ্চত সোমোৱা নাই। এইবাৰ যেতিয়া আমি তাত ফ্লাইট নমালো, ওচৰৰ গোটেই ল'ৰাবিলাকক টিভিয়ে সুধিলে, চবেই ক'লে আমিও পাইলট হ'ব খোজো। এই নৱ প্ৰজন্মৰ সপোনক পাখি দিয়া, উৰিবৰ কাৰণেতো কোনোবাই পাখি এডাল দিব লাগিব। চ' নৱ প্ৰজন্মক উইংছ দিয়া, এইটোৱে হ'ল আমাৰ কাম। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি যিবিলাক কাম কৰি গৈছো, অহা 5 বছৰত অসম বহুত আগবাঢ়ি যাব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ ৰাজ্যৰে সৌভাগ্য যে ডেভছ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামলৈ গ'ল, গতিকে ডেভছত হৈছিলে, আপুনি গ'ল। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে আশা তাত আপুনি তাৰ পৰাই কৈছিল যে ভাল খবৰ লৈ গৈ আছো। আমি ডেভছত মই গ'লো, আৰু নেক্সট 4 to 6 মান্থত আমি ইয়াতে ডাঙৰ ব্ৰেক এটা পাম। ছেমি কণ্ডাক্টৰ টাইপ ব্ৰেক, যিটো আমি ভাবিব নোৱাৰো অসমীয়াই। আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক চলি আছে। প্ৰবেবলি উইল চি এ মাছ বিগাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী দেন ছেমি কণ্ডাক্টৰ। বৃহৎ ছেমি কণ্ডাক্টৰে ইয়াতকৈ ডাঙৰ আমি ডাঙৰ ব্ৰেক এটা পাম। মানুহবিলাকে তেওঁলোক পাব্লিচিটি কৰি নাহে, জাপান বা আমেৰিকাৰ মানুহবিলাক। তেওঁলোকে আমাৰ অসমত 6-7 বাৰ লাষ্ট কেইবা মাহত আহি গৈছে, গৈ আছে, আৰু লাহে লাহে উই আৰ মুভিং টুৱাৰ্ডছ ক্ল'জাৰ। তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ৰখি আছে, বিকজ কোনেও আনচাৰ্টেনিটিত চহী কৰিব নোখোজে। যদিও ভাবে বিজেপি আহিব, কিন্তু তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ আগত যে কি হ'ব 5 বছৰ চাম, তাৰ পিছত আমি কৰিম। এতিয়া আমি আনি তাক 90%ত লৈ আহিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে নেক্সট 6 মান্থত
আমি সেমি কণ্ডাক্টৰতকৈ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি ব্ৰেক কৰিব পাৰিম। 1.5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি ইতিমধ্যে দিছে। আগন্তুক সময়ৰ কাৰণে আপুনি ইতিমধ্যে এটা ঘোষণাও কৰিছে যে ইয়াতকৈ বেছি নিযুক্তি দিব, কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি এইটো শেষ নহয়, আদি শেষ কৰিব নোৱাৰে নিবনুৱা। আমাৰ এটা চৰকাৰী চাকৰিটো সীমা নহয়, কিন্তু আমাৰ এটা অপৰচুনিটি আছে। মই গোটেই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনক য়ং কৰিব খুজিছোঁ। এতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টত 30% এমপ্লয়িজ আৰ এবভ 50 to 53 years. আমাক লাগে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ আৰ এজ 27, 28, 24, 22 years. বহুতবাৰ দিব নোৱাৰে, বাট দেয়াৰ উইল বি আনাদাৰ অপৰচুনিটি অফ, মই ভাবোঁ যে আনাদাৰ 2 লাখ এপইণ্টমেণ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ, আৰু 60,000 আমাক টিচাৰ লাগে, টিচাৰ প্ৰফেচাৰ। অহাবাৰ চৰকাৰ আহিলে আমাৰ প্ৰায়ৰিটি হ'ব টু ৰিক্ৰুইট 60,000 নিউ টিচাৰ্ছ। ইমিডিয়েটলি আমি কাম আৰম্ভ কৰিম, আৰু বাকীখিনি নৰ্মেল এমপ্লয়ী। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আনাদাৰ 5 years আমি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়মেণ্টৰ পেজটো ৰাখিব পাৰিম, বাট তাৰ পিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আমি যাব লাগিব। এজেণ্ডা অসমৰ মঞ্চত ভাৰ্চুৱেলি উপস্থিত থাকি পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কয়, নুমলীগড়ত বাঁহৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুতৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছে। বাঁহে উত্তৰ পূবৰ অৰ্থনীতিক সলনি কৰি পেলাব। পূৰ্বৰ উত্তৰ পূব আৰু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছৰ উত্তৰ পূবৰ বৃহৎ পৃথক দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। অসমত ধলা শদিয়া দলং এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ধুবুৰী ফুলবাৰী দলঙৰ 71% সম্পূৰ্ণ হৈছে। গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড 5% সম্পূৰ্ণ হৈছে। কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰ শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব। উত্তৰ পূবৰ পথ ব্যৱস্থা ইমান সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিম যে অসমৰ জনতাই মনত ৰাখিব। অসম আৰু উত্তৰ পূবৰ পথ আন্তঃগাঁথনি এনেদৰে সলাই পেলোৱা হ'ব যে জনসাধাৰণে আমেৰিকাৰ দৰে অনুভৱ কৰিব। ইথানলৰ পৰা সাষ্টেইনেবল এভিয়েশ্যন ফুয়েল প্ৰস্তুতৰ কথাও ব্যক্ত কৰে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। मैं अमिताभ जी आपको बताना चाहूंगा कि स्वाधीनता मिलने के बाद जितनी सरकारें आई, जितने ब्रिज ब्रह्मपुत्रा पर नहीं बने, उससे कई गुना ज्यादा ब्रिज अब ब्रह्मपुत्रा पर बने हैं। ब्रह्मपुत्रा पर ये मेजर ब्रिजेस ने आसाम की कनेक्टिविटी को बहुत आसान किया है, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को आसान किया है। 4 लेनिंग कॉरिडोर हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, अर्बन ट्रैफिक डिकंजेशन के लिए रिंग रोड बना रहे हैं, और इंडस्ट्री और रिफाइनरी को लिंक करके कॉरिडोर बना रहे हैं। आसाम को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत रीजनल ट्रेड गेटवे के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आसाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और आने वाले दिनों में आपने अभी तक जो दिखा है वो तो केवल न्यूज रील है, असली फिल्म और शुरू होना बाकी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट और आसाम की तस्वीर बदल जाएगी, ये विश्वास मैं आपके द्वारा आसाम की जनता को देना चाहता हूं। और माजुली ब्रिज को हम जल्दी ही 1 साल के अंदर में पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो गुवाहाटी रिंग रोड है उसमें लैंड एक्विजिशन पूरा हुआ है, काम भी शुरू हुआ है, और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह कहा है कि गुवाहाटी सिटी को डिकंजेस्ट करने के लिए इस रोड के बाजू में इंडस्ट्रियल एरिया, होलसेल मार्केट्स, फार्मास्यूटिकल मार्केट्स, हार्डवेयर मार्केट्स, कपड़े का मार्केट, किराना और ग्रोसरी के मार्केट्स, इसके होलसेल मार्केट पूरे रिंग रोड पर अगर होंगे तो जो बेसिक कंजेशन है शहर का वो दूर होगा। दूसरी बात, गुवाहाटी से बाहर के बाहर हमको जाना होगा, तो वो भी स्वाभाविक रूप से अब ट्रैफिक बाहर से बाहर जाएगा, तो गुवाहाटी को डिकंजेस्ट करने का प्लान भी हमने बनाया है, और निश्चित रूप से इसमें फायदा होगा। और ये रोड डेवलप हो रहा है, इसके बाजू में आसाम में स्मार्ट सिटी बने, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बने, लॉजिस्टिक पार्क बने, और यहाँ सब प्रकार की व्यवस्था हो, ये हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे आसाम के तीनों एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे, गुवाहाटी रिंग रोड, काजीरंगा का, और ये जो इमेज टनल जो ब्रह्मपुत्रा के अंदर से जा रही 12,000 करोड़ की, तो ये तीनों प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है इसको हमने लगभग हम लोग प्रोसेस में है, और कुछ का काम शुरू हुआ है, इसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं लगातार इसका फॉलोअप कर रहा हूं, और जल्दी इस काम शुरू करने में हमें सफलता मिलेगी।
নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ এজেণ্ডা অসমৰ মঞ্চত ভাৰ্চুৱেলি উপস্থিত থকা পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে বাৰ্তালাপ কৰে উপস্থিত দৰ্শকৰ সৈতেও। মন্ত্ৰী গাডকাৰীক এজন দৰ্শকে প্ৰশ্ন কৰে যে গাড়ী ক্ৰয় কৰোঁতে ৰোড টেক্স দিয়াৰ পাছতো আকৌ টোল টেক্স কিয় দিব লাগে। প্ৰত্যুত্তৰত মন্ত্ৰী গাডকাৰীয়ে কয়, ভাল সেৱা পাবলৈ কৰ দিবই লাগিব। কৰৰ পৰা যি ৰাজহ আহে সেয়া পথ উন্নয়নৰ কামত লগোৱা হয়। এতিয়া ৩,০০০ টকাৰ পাছ লৈ এতিয়া ২০০ বাৰ টোল গেট পাৰ হ'ব পাৰে। আমি দুচকীয়া তিনিচকীয়া বাহনত টোল লগোৱা নাই। ট্ৰেক্টৰৰ দৰে কৃষিত কাৰ্যত ব্যৱহৃত বাহনত টোল টেক্স লোৱা নহয়, এম্বুলেন্সত লোৱা নহয়। সামগ্ৰিকভাৱে টোল টেক্স বহু কম কৰি দিয়া হৈছে। If you want good services, you have to pay for it. जहाँ 6 घंटे लगते हैं, अभी मैंने रोड के नाम गिनाए, वहां आप 30 मिनट में पहुंच रहे हो, तो 5.5 घंटे अगर आपका गाड़ी कम चलेगी तो इतना फ्यूल बचेगा, वो आपका सेविंग नहीं है, समय की बचत नहीं है। और कहीं भी देखो, अब ये कार्यक्रम एक बड़े होटल में हो रहा है, इसके बजाय कोई फुटबॉल मैदान पर कार्यक्रम करते तो हो सकता था, फुकट में मिलता। पर जब आप 5 स्टार होटल में बैठोगे तो उसका किराया देना पड़ेगा। हम अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड बनाएंगे तो सरकार कुछ मदद करती है, पर इतने रोड हम नहीं बना पाएंगे। और जो पैसा मिलता है वो फिर से रोड के लिए हम उपयोग में लाते हैं। तो हम ये टनल, रोड, ब्रिजेस ये इकोनॉमी के लिए वायबल नहीं है। आसाम में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यहाँ हमको रोड प्रोजेक्ट वायबल है। फिर यहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं तो इतना वायबल नहीं, फिर भी हम लोग सरकार से पैसे लगा रहे। और आगे अगर टोल से पैसे आएंगे तो वो आपके यहाँ ही खर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर। दूसरा, हमने इतना सस्ता कर दिया जी, 3,000 रुपए के पास में आप 200 बार जाकर आ सकते हो, तो 15 रुपए है, कुछ भी नहीं है। अब रोड साइड एम्यूनिटीज बनाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट बनाएंगे, आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं देंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका प्रवास बहुत अच्छा होगा, समय बचेगा, फ्यूल बचेगा। थोड़ा बहुत आपने भी इसके लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वैसे हमने ट्रैक्टर विद एग्रीकल्चर गुड्स को टोल से माफ कर दिया है। स्कूटर, ऑटो रिक्शा पर कोई टोल नहीं लगता है, एम्बुलेंस पे नहीं लगता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अब हमने आपको भी वो 3,000 रुपए का पास दे दिया, तो 200 बार आप टोल क्रॉस कर सकते हैं, वो नहीं के बराबर है। केवल ट्रक से हम लोग टोल लेंगे तो वो उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है। जहां अभी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए उनको 3 दिन लगते थे, अब वो 24 घंटे में जा रहे हैं। तो 2 दिन ट्रक का पहले पहुंचता है, फ्यूल बचता है, तो थोड़ा बहुत टोल के रूप में हमको देंगे तो हम और ज्यादा ऐसे रोड बनाने पाएंगे। तो मुझे लगता है इस बात को समझिए, ये कोई आपके ऊपर भुर्दंड नहीं है, वो भी हमने इतना कम कर दिया है कि अब तो कार वालों के ऊपर वो नहीं के बराबर हो गया है। এজেণ্ডা অসমৰ মঞ্চত অনলাইন যোগে উপস্থিত থাকি চিকেন নেক সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কয়, এয়া বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে জড়িত। অনুমতি পালে আমি এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ। বাংলাদেশৰ সহযোগিতা অবিহনে চিকেন নেকত পথ বনোৱা সম্ভৱ নহ'ব। एक बात जरूर है कि बीच में बांग्लादेश से कुछ रोड का उपयोग करके इस प्रकार की एक रोड की योजना थी और मैं वो करना भी चाहता था। उस समय बांग्लादेश से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस भी थे, और ये विषय जो है ये फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। फिलहाल परिस्थितियां आपको पता है, और इसलिए जब उनकी अनुमति मिल जाएगी तो थोड़ा उनके रोड नेटवर्क का उपयोग करके ये कनेक्टिविटी एकदम हम शॉर्ट कर सकते हैं। पर हमने ब्रह्मपुत्रा पर जगह जगह पर जो ब्रिजेस बनाए, जो इमेज टनल बनाई है, उसके कारण हम डिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं। तो ये चिकन नेक का प्रॉब्लम है, इसमें हमको बांग्लादेश के सहयोग के बिना वो रोड हम नहीं बना पाएंगे। पर ये फॉरेन मिनिस्ट्री और उच्च स्तरीय रिपोर्ट पर उसके निर्णय होंगे, जो मेरे हाथ में नहीं है। पर जो हम लोग रोड बना रहे, ब्रिजेस बना रहे, ब्रह्मपुत्रा पर पुल बना रहे, रोड कनेक्ट कर रही है, हम लोग मेघालय को बांग्लादेश को जोड़ने का रोड बना रहे हैं। हम लोग काफी जगह से बांग्लादेश की कनेक्टिविटी के 4-5 रोड बना रहे हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि रिवर ट्रांसपोर्ट शुरू कर रहे हैं, जो हल्दिया से लेकर अगरतला और बाकी जगह से हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिवर ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट शुरू कर सकेंगे, तो ये भी संभावना है। तो अब सी प्लेन है, एमपीबीएस सी प्लेन। मेरी एक इच्छा थी जब मैं शिपिंग मंत्री था कि मैं दिल्ली से एयर स्ट्रिप से उड़ूंगा और पांडु जेटी पर ब्रह्मपुत्रा में पानी पे उतरूंगा, और एमपीबीएस सी प्लेन से जो जमीन पर भी उतरता है, पानी पर उतरता है। भारत सरकार ने अब उन प्लेन को मंजूरी दी है,
और जल्दी देश में वो शुरू हो रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्रा का उपयोग करते हुए हम लोग सी प्लेन की सर्विस भी शुरू कर सकते हैं, जो सस्ती होगी। 18 करोड़ रुपए का एक सी प्लेन है, 18 लोग उसमें बैठ सकते हैं, जो पानी पे उतरता, एयर स्ट्रिप पे उतरता। और हमने इसलिए जो रोड बना रहे हैं उसमें एयर स्ट्रिप भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह पर, ताकि रोड जैसे रेलवे का फाटक होता है तो हम रोड बंद करेंगे, हवाई जहाज उतर जाएगा, एयरपोर्ट चला जाएगा और फिर रोड चालू हो जाएगा, फिर हवाई जहाज आएगा, फिर रोड बंद होगा, हवाई जहाज उड़ जाएगा, रोड शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट करने का भी सोचा है। फिर हमने रोरो रोपैक्स शुरू किए थे, मैं जब शिपिंग मंत्री था 9 जगह पर शुरू किए थे। और मुझे उस समय के आसाम के जो शिपिंग मंत्री थे वो मेरे अच्छे मित्र थे, वो शायद अभी उनके पास है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो न पटवारी, तो काफी जगह में वो मांगते थे, उतना मैंने उनको रोरो रोपैक्स भारत सरकार से दिए थे, वो काफी जगह शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है कि अलग अलग प्रकार के इसका उपयोग करते हुए आपकी बात जो महत्वपूर्ण है उसको जोड़ने की कोशिश हम करेंगे। बाकी जहां इंटरनेशनल इश्यूज है उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री और उच्च पदस्थ लोगों के लेवल पर कुछ देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बना के वो करना होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, पर जब कभी होगा तो मैं कोशिश करूंगा। এজেণ্ডা অসমৰ মঞ্চত ভাৰ্চুৱেলি উপস্থিত থকা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কয় যে অসমৰ সৈতে তেওঁৰ বিশেষ সম্পৰ্ক আছে। অসুস্থতাৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ ৰূপত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰাৰ বাবেও দুখ প্ৰকাশ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। অসমলৈ আহিলে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব মন্ত্ৰীগৰাকী। বিভাগৰ কৰ্মসূচীৰ বিষয়ে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আছুতীয়াকৈ সাক্ষাৎকাৰ দিব বুলি জনায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। आपने वादा किया है कि आप हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पाए तो आएंगे जरूर, तो हम लोग उम्मीद करेंगे लेकिन आसाम के ऑफिस जरूर आए। मैं जरूर आऊंगा, आपके ऑफिस में आऊंगा। मैं आज उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से नहीं रह सका, मैं आपकी और आसाम की जनता की क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरे पैर को एक जख्म हुई है जिसका ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं आ पाया। पर मेरा आसाम से एक भावनात्मक नाता है। मैं जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था तो पद्मनाभ आचार्य जो नागालैंड के गवर्नर थे, उस समय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख थे, उनने मेरा घर भारत देश यह एक प्रोजेक्ट किया था शुरू, जिसमें अनेक आसाम से, अरुणाचल से आज जो मंत्री बने वो उस समय अनेक देश में अनेक जगह पर रहने के लिए मेरा घर भारत देश वो प्रोजेक्ट था सेल करके, उसमें मैं काम कर रहा था। तब आसाम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में यह भावना थी कि ये इंडिया को हमारा अपना बोलने के बजाय संकोच करते थे। उनको लगता था कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, अन्याय होता है, हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ रेलवे नहीं, हमारे यहाँ रोड नहीं, हमारे एयरपोर्ट नहीं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं, ये भाव था। और इसलिए मैं संवेदनात्मक रूप से आसाम और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हूं। मेरा घर भारत देश इस प्रकल्प में मैंने काम किया है। मैं आसाम की जनता को भारत की जनता के रूप में स्वीकार करता हूं। हम सब एक है, हम एक परिवार है और आसाम के सुख दुख के साथ हमारा संबंध है। और राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर नॉर्थ ईस्ट और आसाम का विकास करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ये मेरा परम भाग्य है कि मैं आसाम और नॉर्थ ईस्ट की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर ऐसी बदल दूंगा कि आपको अमेरिका जैसा याद आएगा। इतना विश्वास आपको देता हूं। ये मेरी आसाम की जनता के साथ, नॉर्थ ईस्ट जनता के साथ कमिटमेंट है। और निश्चित रूप से एक 15-20 दिन में मैं आसाम में आऊंगा, रिव्यू लूंगा। और उस समय अमिताभ जी, मैं इस बार नहीं आ पाया, इसलिए आपकी क्षमा मैंने मांगी है। मैं निश्चित रूप से आपके ऑफिस में भी आऊंगा और आपके ऑफिस में मेरे काम के बारे में स्पेशल इंटरव्यू फिर से दूंगा और ये भरपाई जरूर करके दूंगा, जरूर करूंगा। নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ এজেণ্ডা অসম শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক এজন দৰ্শকৰ প্ৰশ্ন। গুৱাহাটীৰ বাহিৰেৰে ৰেলপথ নিব পাৰি নেকি? ৰেল মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। Madam, your question is very important, but unfortunately, I am not railway minister. But you give me the details and take it this matter to railway minister, and 100% by making study and research of that particular problem, he will try to find out some way out and give it one copy to me. I will take it that copy to honorable railway minister and I will give it him. Madam, your question is very important, but unfortunately, I am not railway minister. But you give me the details
and take it this matter to Railway Minister, and 100% by making study and research of that particular problem, he will try to find out some way out and give it one copy to me. I will take it that copy to Honorable Railway Minister and I will give it him. নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ এজেণ্ডা অসমত উপস্থিত থাকি ৰাহুল গান্ধীক পাগল আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঠাণ্ডাত হাফ চাৰ্ট পিন্ধি কেনেকৈ থাকে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধী ভাৰসাম্যহীনতাত ভোগা আৰু অস্বাভাৱিক ব্যক্তি বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে But Gandhis are known for abnormal things. इसलिए उनका सिद्धांत कैसा है ना आप जाने ना मैं जानूं. आपने बोला एबनॉर्मेलिटीज, लेकिन शायद आपको वो बात इतनी नागुजार थी या नापसंद हुई कि जो भी सिचुएशन उस वक्त पैदा हुई कि उसके बाद आपने कई चीजें राहुल गांधी को बोली. आपने बोला कि ये पागल हैं, तो सचमुच पागल हैं, ये मेंटली अनस्टेबल हैं. आप क्या मैं बोलो? आप नहीं बोलते घर में वो पागल है. कोई लीडर ऑफ अपोजिशन हाफ टी शर्ट पहन के ऐसा करेगा पार्लियामेंट में? आप राहुल गांधी जो जो काम करते हैं उसको आप नोट बनाओ. ही वेयर ए हाफ टी शर्ट, ही डज दिस, फिर 7 GPT में इसको डाल दो. 7 GPT आपको आंसर दे देगा दिस इज ए सिम्टम ऑफ ए इम्बैलेंस पर्सन. मैंने डाल के देखा हूं. हेमंता जी, आपको जाना जाता है कि आप जिसको कहते हैं ना बिल्कुल डायरेक्ट बोलते हैं. अरे मैं तो भाई देखो, ऐसे बोलते हैं जो कई दफा लोगों को चुप भी सकती है, लेकिन आप बोलते हैं. आप वो काम क्यों नहीं करते हैं? AI मौजूद है, LLM मौजूद है, 7 GPT ग्रोक मौजूद है. मैं जो बात कर रहा हूं मेरा कैरेक्टर भी आप डालो, कुछ ना कुछ तो निकाल ही जाएगा. मैंने उनका डाल के देखा हूं. आपने डाल के देखा? वो एबनॉर्मल आते हैं कि नीड्स इमीडिएट साइकेट्रिक कंसल्टेशन. हेमंत एक इतना ठंडी में अगर कोई हाफ टी शर्ट पहन के रहते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? खैर, इसके ऊपर कई दफा ये कहा जाता है कि उसको आप तो देखो, हमारा उसका आंसर यही है कि यू टेक समथिंग व्हिच कॉम्पेंसेट दैट. या तो आप कुछ ट्रेनिंग लिया है, मेडिटेशन वगैरह किया है टू रेजिस्ट कोल, या तो आप कुछ दूसरा लेते हैं जो कोल को काउंटर करते हैं. हाफ टी शर्ट को आपको कोल से तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. हाफ टी शर्ट इट कैनॉट बी क्वालिटी ऑफ ए पर्सन. ठंडा आने से हम लोग स्वेटर पहनता हूं, गर्म आने से टी शर्ट पहनता हूं. दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर. जब आप ह्यूमन बिहेवियर को डिफाई करते हैं तब उसका पीछे कुछ कारण होते हैं. সময় হল গুড মৰ্ণিং 18 পৰা বিদায় লোৱাৰ. খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে সতীৰ্থ সৌৰভে আগবঢ়াব দ্ৰুত সংবাদ. নমস্কাৰ.